السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے، اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ رمز عشق ناول بہت ہی خوبصورت ناول جو میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف اور اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمہاری معصومیت سے میں دھوکہ کھا چکا ہوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مزید مجھے دھوکہ دے سکو گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور ہم نے اس کی آنکھوں کے گوشوں سے ابھرتی نمی اپنی انگلی سے چٹکی۔ اس کی کلائی کو تھامتے بہت نرمی سے اس کی سفید کلائی پر اپنی انگلی پھیری، جہاں چوڑیاں ٹوٹنے کے بعد ابھری ہوئی سرخ لکیریں تھیں۔ درد ہوا تھا اور ہم نے اس کی کلائی پر نرمی سے انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا، کس درد کا پوچھ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے اتنے درد دیے کہ ان کا حساب مشکل ہے، بہتی آنکھوں کے ساتھ شکوہ کھنا لہجے میں کہا۔ وہ اسے پھر سے شکوہ کر چکی تھی۔ شاید وہ اس کی قربت کے خوف سے اسے احساس دلا رہی کہ اس کی زیادتیوں کا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے دیکھ کر وہ اسے بری طرح خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دل میں محب سی امید جاگی، شاید وہ اس پر رحم کر ڈالے۔ اسے لبوں سے شکوہ برآمد ہوا اور ہم حور کی بات پر مسکرایا۔ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی بھی میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے، مجھ سے حساب کتاب نہ ہی مانگو تو اچھا ہوگا میری جان۔ اس کی شکوہ کرتی آنکھیں آج پھر سے آگ لگا گئیں۔ اس لیے گہری مسکراہٹ میں اپنا سلگتا لہجہ چھپایا۔ مردان خانے میں کیوں آئی تھی آج؟ اور ہم نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے پوچھا، حسار نرم مگر لہجہ سرد۔ حور کا خون رگوں میں منجمد ہوا۔ بتایا تو تھا آپ کو، میں آپ کو بلانے آئی تھی، حور نے ارحم کے سینے کے ساتھ لگے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ اور ہم نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ آنٹی نے کہا تھا آپ کو بلانے کو۔ حور کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی ہوئی اور ہم کی سماعتوں نے مشکل سے ہی یہ لفظ سنے۔ مورے تو میں کبھی وہاں نہیں بھیج سکتی، اگر انہوں نے مجھے بلانا ہوتا وہ مجھے فون کرتی یا کسی ملازمہ کو بھیجتی۔ تمہیں کبھی نہ کہتی، کیونکہ ہمارے ہاں مردان خانے میں گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ اور ہم نے اسے ایک جھٹکے میں خود سے الگ کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارحم، حور نے روتے ہوئے کہا۔ ارحم کا ٹھنڈا برف لہجہ اس پر اشکار کر چکا تھا، وہ اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کرے گا۔ بکواس بند کرو حور، اب تم ایک لفظ بھی جھوٹ کہا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اور ہم دھاڑا، وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ ارحم میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ نے مجھ پر یقین بھی کیا تھا، اب آپ کیوں پوچھ رہی ہیں سب؟ وہ اس کی دھاڑ پر لڑزتے ہوئے بولی۔ اور ہم نے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچا، مگر گرفت کافی ہلکی تھی۔ اس کا لرزتا بدن، اس کی آنکھوں میں ٹھہرا خوف اسے مزید اس پر سختی کرنے نہیں دے رہا تھا۔ حور میری بات سنو، تم نے جتنے جھوٹ بولنے تھے بول لیے۔ مجھے تمہارے بارے میں کوئی سچ نہیں جاننا۔ مجھے صرف اس بات سے مطلب ہے کہ تم اب میری عزت ہو، بیوی ہو میری۔ اگر اب تمہاری وجہ سے میری عزت پر حرف آیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا تم اپنی پہچان بھول جاؤ گی۔ اور ہم نے اسے سرد انداز میں تنبیہ کی۔ حور کی آنکھوں سے برستے آنسو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا۔ اس سے زیادہ وہ اس کے ساتھ نرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس حویلی سے بھاگ کر آخر وہ کہاں جانا چاہتی تھی؟ اسے محفوظ چھت کے لیے اس نے اتنا ناٹک کیا، یہاں سے بھاگ کر آخر جاتی کہاں؟ یہ سوالات ارحم کے اندر غصے کی شدت کو بڑھا رہے تھے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ بیوی ہونے کا حق ادا کرو، صبح سے تمہاری آج میری بیوی ہونے کا بہت خیال آ رہا ہے۔ اب اس بیڈ پر اچھی بیوی ہونے کا ثبوت ہے، جس طرح گل دیتی تھی وہ بار بار دیتی تھی، اب یہ ناز کی ختم کرو۔ کم عمر مگر اب اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بستر پر شوہر کو کیسے خوش رکھتے ہیں۔ ارحم کی بات پر حور نے بہتی آنسوں کے ساتھ دیکھا۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے اپنا حق لے چکا تھا، اب پھر سے؟ ایسے مت دیکھو میری جان، ڈریسنگ روم میں جا کر وہ پہنو جو مجھے خوشی کرے، تاکہ آج رات تم کم ہی میرے عتاب کا نشانہ بن سکو۔ ارحم سلگتی نظر اس پر ڈال کر واش روم میں داخل ہوا۔ حور نے گہرا سانس بھرتے اپنے آنسو صاف کیا، ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ زاران بلیک شلوار قمیض میں بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چہرے پر اضطرابی کیفیت پھیلی تھی۔ 2 دن سے ابریش اسلام آباد میں تھی۔ زہلی کی فیملی کو اسی رات اسلام آباد واپس بھیج دیا گیا۔ وہ دونوں سے وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیع اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد جا رہا تھا۔ ابریش نے زائم کا آفس دوبارہ جوائن کر لیا تھا۔ اس بات سے زاران کے بدن پر کھولتا پانی انڈیل دیا۔ دل میں تندور اٹھے۔ وہ اسے کسی بھی صورت زائم کے قریب نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ اسے منع کر کے واپس حویلی لانا چاہتا تھا۔ اگر مان جاتی تو ٹھیک، ورنہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی ہی اور ابریش کی جان بھی لینی کیوں نہ پڑتی، مگر اپنی محبت سے دستبرداری کسی بھی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ زاران نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ابریش اپنے آفس روم میں بیٹھی کچھ فائلز چیک کر رہی تھی۔ ابریش کو انٹرکام پر زاران خانزادہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔
अब्रिश का दिल जोरों से धड़का, हाथ में इंटरकॉम लर्ज रहा था। अब्रिश ने खुद पर काबू पाते इंटरकॉम पर मौजूद असिस्टेंट से ज़रान खानज़ादा को 5 मिनट के बाद अंदर आने को कहा। अब्रिश ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया, अपने दिल पर हाथ रखने अपनी धड़कनों पर काबू पाया, जो इस सितमघर के नाम सुनते ही सीने से निकलने को बेताब हो रही थी। वो इस वक्त वाइट जीन्स के साथ येलो शॉर्ट फ्रॉक पहने हुए थे, जिस पर वाइट गरम स्टॉलर लिया हुआ था। होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए अपने हाफ बालों को कैचर में मुकीद किया हुआ था। अब्रिश ने गले से स्टॉलर उतारकर कमरे में मौजूद सोफे पर उछाला। ऐसा करने का मकसद इसे जताना था कि वो इसकी पाबंदियों से आज़ाद हो चुकी है। इसकी ज़िंदगी में इसके ख्वाहिशात इसकी कोई बहनी नहीं रखते। वो इससे हर रिश्ता हर ताल्लुक उस रात तोड़ कर आई थी जब वो रात के अंधेरे में इस हवेली से निकली थी। वो मोहब्बत और के नाम से इसे मज़ीद तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर आज यही ताल्लुक इसकी आंखों में आंखें डालकर तोड़ना था। इसकी सर्द सुर्ख आंखों में देखना बहुत मुश्किल था, मगर जब इससे हर ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा तो वो किस रिश्ते की हैसियत इस पर हक जताएगा। अब ज़रान खानज़ादा के पास इस पर हक जताने की, गुस्सा करने की कोई वजह नहीं बचती थी। ज़ेहले ने इन दोनों में अब्रिश की ज़िद के आगे घुटने टेक दिए। वो शायद अब्रिश को खोने के खौफ से अपनी ज़िद से पीछे हट गई। अब्रिश ने अपनी अंगूठी टेबल पर उठाते टेबल ड्रा में रखी। वो अपनी कुर्सी से खड़े होते ही गहरे सांस भरते खुद को नॉर्मल कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ज़रान को एक नज़र देखती अब्रिश लरसते हाथों से टेबल पर रखी फाइल में पेपर एडजस्ट करने लगी। इसकी तरफ देखने से मुकम्मल एहतियातन बढ़ता। वो अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते ज़रान खानज़ादा की बोलने की मुंतज़िर थी। कमरे में भरती खामोशी इसकी नज़रों की तपिश से घबराते इसने धड़कते दिल के साथ नज़रें उठाएं ज़रान को देखा। दूसरे ही लम्हे वो इसकी सर्द स्पॉट नज़रों से घबराते अपनी नज़रें फेर गई। वो इससे थोड़ा फासले पर खड़ा काफ़ी संजीदा सर्द स्पॉट नज़रों से देख रहा था। इसकी सर्द नज़रों की तपश में वो खफ़त का शिकार हुई। वो इसके बदन पर अपनी नज़रें घाड़े हुए था। इसकी आंखों से छलकता पन इसे काफ़ी शर्मिंदा कर गया। ज़रान के चेहरे की नागवारी और संजीदगी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसकी ड्रेसिंग किसी तौर पर पसंद नहीं आई। अब्रिश ने लब काटते हुए सामने सोफे पर रखे स्टॉलर पर नज़रें दौड़ाई। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब इसकी स्पॉट मगर गहरी नज़रों से वो खफ़त से सुरख पा रही थी। अब्रिश अपना निचला लब कुचलते खुद को ढपकते ज़रान की तरफ मतवज्जा हुई। बैठिए मिस्टर ज़रान खानज़ादा। अब्रिश ने ज़रान को देखते तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाई। खुद के डर खौफ पर काबू पाते ज़रान की सर्द सुर्ख आंखों में देखा। क्या बात है तुम्हारी मिस अब्रिश पाशा, जो तुम मेरे साथ करके आई हो? तुम्हारे चेहरे पर ज़रा भी नदामत नहीं। कैसे तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती हो? ज़रान खानज़ादा टेबल पर दोनों हाथ जोर से मारते थोड़ा आगे झुकते हुए घर आया। इसके लिबास में छलकती इसके बदन की नराइयों इसके तन बदन को भड़काता गोला बना चुकी थी। वो इस हुलिये में इतने मर्दों के साथ काम कर रही थी। इन मर्दों की फहरिस्त में ज़ाइम भी था, जिसे वो ऑफिस दाखिल होते हुए देख चुका था। जिस तरह आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, जब आप अपने आप को एक्ट पे कोई शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों शर्मिंदा होने लगी? अब्रिश के लबों पर सुराइया मुस्कुराहट। इस बार ज़रान की सुर्ख सर्द आंखों में अपनी आंखें गाड़े जवाब दिया। क्या किया है मैंने? ज़रान ने अपने कड़वे तेवरों से घूरते सख्त लहजे में सवाल किया। कुछ रह गया है करने को? अब्रिश ने अपने भीगे लहजे को काबू में पाया। वो इस इंसान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी जिसे इस पर एतबार ही ना हो, मगर लहजे पर ना चाहते हुए भी भीग उठा। अपने भराए हुए लहजे में से इससे पहले कभी शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। ये आंसू मत बहाना मेरे सामने अब्रिश। जो तकलीफ़ तुमने मुझे पहुंचाई है, मेरी इज्जत का तमाशा लगाकर तुम यहाँ चली आई, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ज़रा ने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाया। इज्जत सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, ये बात आप भूल गए हैं। अब्रिश ने अपनी नम आंखें बेदर्दी से रगड़ी। तुम्हें जो कहना था अब्रिश वो मुझसे कहती। तुम निकाह से भाग गई, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? ज़रा ने कर्ब से शिकवा किया। मुझे अपने निकाह में लेकर आप कभी भी मेरी न सुनते। मैं सिर्फ आपके लिए आपकी मलकियत बन जाती, जिसके साथ कुछ भी करना आपका हक होता। जो इंसान निकाह होने से पहले अपनी होने वाली दुल्हन से ये कहे कि वो थप्पड़ खाने की मुस्तहिक है, वो निकाह के बाद वही थप्पड़ इसके मुकद्दर बनते थे। मैं इन थप्पड़ों से बचने के लिए आपके निकाह से भाग आई। अब्रिश ने भी जवाबन कर्ब से शिकवा करते चीखा। ज़रान खानज़ादा इसकी आंखों में ठहरी शबनम इसके शिकवे पर खामोश हुआ। अपने लफ्ज़ों की सफाकी पर वो शर्मिंदा था, मगर इसके लफ्ज़ ज़्यादा सिफाक थे। जो इसने इस दिन खुद को दूसरों के साथ जोड़ते से तकलीफ पहुंचाई थी, मगर मुकाबिल को अपने लफ्ज़ों की सफाकी का अंदाज़ा न था। अब्रिश के लहजे में नमी महसूस करते ज़रान खानज़ादा नरम पड़ा, वरना से ज़ाइम के ऑफिस में सहूलिये में देखकर इसे खून की शरारें फूट रहे थे। मेरी जगह कोई भी होता इसका रद्द अमल यही होता। ज़रान ने इसकी भीगी आंखें को देखकर खुद पर काबू पाते नरमी से कहा।
मगर अपने लहजे के स्पॉट सरपंच पर काबू न रख सका, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसे सामने देखकर तमाम जख्म उखड़ गए। दुख इस बात का है कि आपकी जगह कोई और नहीं था। अब्रिश के लबों पर तल्ख करब अमेज मुस्कुराहट दौड़ी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो भी हद से ज़्यादा। कैसे बर्दाश्त करता वो सब कुछ। आग लग गई मेरे सीने में तुम्हें इसके करीब खड़ा देखकर। ज़रान ने अब्रिश के करीब होते से बाजू से पकड़े अपने मुकाबिल किया। मुझ पर शक किया आपने? अब्रिश के भीगे लहजे में मान टूटने का कर्ब था। अब्रिश, मैं तुम पर शक नहीं किया, तुम सिर्फ मेरे अंदर खोलन उतारी है। ज़रान ने इसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी तपश ज़दा सांसें बिखेरते के एक लफ्ज़ चबाया। इसका खूबसूरत चेहरा भी इसके गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। आग की लपेटें महसूस हो रही थी अपने अंदर। इस खोलन ने मुझे पर हाथ उठाते वक्त अपना आप हर वादा मुझसे तोड़ चुके थे, इसलिए अब आप कोई हक नहीं रखते मेरे करीब आए। अब्रिश ने खुद को ज़रान की गिरफ्त से छिड़वाते हुए कहा, ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम पर अपना कोई भी हक ख़त्म नहीं करूँगा। ज़रान ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा, किस हक से जताएंगे मुझ पर कोई हक? अब्रिश ने इसकी सख्त गिरफ्त पर से सकते खुद को पूरी कुव्वत से छिड़वाने की कोशिश की। ज़रान की उंगलियां इसके बाजू में मजीद सख्त हुई। यू हर्टिंग मी, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। इसकी वहशाना गिरफ्त पर लबों में सिसकी बरामद हुई। जो तुमने किया इस बात का एहसास है तुम्हें? तुमने किस कदर मुझे तकलीफ पहुंचाई है? तुम जैसी सफाक औरत के मुंह से हर लफ्ज़ हर्ट अच्छा लगता है। ज़राने से सुर्ख आंखों से घूरते की झटके में छोड़ा। जी करा है अपने सामने खड़ी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो इसकी इज्जत का तमाशा बना आई। इसे इस बात का एहसास भी न था।